पूरे देश में जनगणना के कामों को देखते हुए पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक तैयारियां सफलतापूर्वक देखने को मिल रही है। इसी तरह ऊनकोटी में आज जनगणना से जुड़े 3 दिवसीय जिला स्तरीय ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया। भारतीय जनगणना 2027 की तैयारियों के तहत ऊनकोटी जिले के गौरनगर में स्थित सर्किट हाउस के कॉन्फ्रेंस हॉल में घरों की सूची बनाने और घरों को नंबर देने के कामों पर केंद्रित एक विशेष 3 दिवसीय जिला स्तरीय ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया गया है। आज हुई इन 3 दिवसीय कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में ऊनकोटी के डीएम और कलेक्टर मेघा जैन सहित अलग अलग स्तरों के शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। इस पहल के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए प्रशासन ने बताया कि जनगणना हर 10 साल में होने वाली एक नियमित प्रक्रिया है। हालांकि कोविड-19 महामारी की वजह से जनगणना जो पिछली बार 2011 में हुई थी, अब 15 साल के अंतराल के बाद फिर से शुरू होने वाली है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि जहाँ हमारे राज्य में घर घर जाकर जनगणना करने का मुख्य काम 1 अगस्त से 30 अगस्त तक होना तय है, वही आम लोगों को भी इस अवधि से पहले खास तौर पर 17 जुलाई से 30 जुलाई तक विशेष टेक्निकल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके जनगणना में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। কাজ অলরেডি শুরু হয়ে গেছে অ্যাক্রস দি কান্ট্রি। আমাদের স্টেটের ডেট, আমাদের স্টেট গভর্নমেন্টের নোটিফিকেশন অনুযায়ী আমাদের স্টেটের ডেট ফিক্স করা হয়েছে ফেজ 1 এর 1 আগস্ট থেকে 30 আগস্ট অবধি 30 দিনের ডিউরেশনে হাউস লিস্টিং কাজ হবে। আমাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে আমাদের ইনোভেটররা কাজ করবেন এবং সঙ্গে এই বছর নতুন করে কনসেপ্ট ইন্ট্রোডাকশন করা হয়েছে সেলফ ইনোভেশনের পার্ট। সেলফ ইনোভেশনও 15 ডেজ মানে হাউস লিস্টিং শুরু হওয়ার ঠিক 15 দিন আগে সেলফ ইনোভেশন হবে। এটা নোটিফিকেশন স্টেট গভর্নমেন্ট অলরেডি করে ফেলেছে। তো এটার ডেট দেওয়া হয়েছে জুলাই মাসে 17 জুলাই থেকে 30 জুলাই, দ্যাট ইজ দি 15 ডেজ দ্যাট উইল বি দি সিটিজেন অ্যাজ এ হোল। আমাদের স্টেটের এই জেলারও যারা ইচ্ছা করলে নিজেরা সেন্সাস হাউস লিস্টিংটা নিজেরাই করতে পারে থ্রু মোবাইল ডিভাইস দিয়ে বা পিসি ইত্যাদি দিয়ে এসে। তো এই 2027 এর সেন্সাসের মূলত যে মেইন যে বিষয় যেটা নতুনত্ব যেটা এসেছে, সেন্সাস আমরা এভরি 10 ইয়ার সেন্সাস করা হয় আমাদের কান্ট্রিতে। এটা প্রি ইন্ডিপেন্ডেন্স থেকে আমাদের শুরু হয়েছে, মোগল আমল থেকে শুরু হয়েছে। এই বছরের সেন্সাসটা 100% ডিজিটালি হবে, একদম মানে টোটাল কাজটা আমাদের ট্রেনিং গুলো যেটা হবে ট্রেनिंग। ऊनकोटी जिले में आज की कार्यशाला में बोलते हुए त्रिपुरा के जनगणना संचालन निदेशक और नागरिक पंजीकरण विभाग के निदेशक रतन विश्वास ने ऊनकोटी की डीएम और कलेक्टर मेघा जैन के साथ मिलकर सभी को इस जनगणना प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए सकारात्मक सहयोग देने की अपील की।